Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So, hari ini saya nak share dengan semua solution tutorial yang kedua. Okey, tutorial yang kedua ni learning outcome dia awak akan belajar dan awak akan boleh untuk describe the types of the audit process. Okay, and then the maintenance classification, and then awak boleh demonstrate how to calculate the amount of electrical bill according to the specific tariff rate, and also the tariff type, and then awak boleh demonstrate how to determine the current and maximum demand according to the particular load consumption profile. Okay, so we start. Okay, this is the solution. Saya dah share pada awak semua melalui Ulearn soalan dan juga solution lah. Dan selepas ni saya akan share untuk video recording. Okay, so soalan yang pertama, define what energy audit is and then discuss all three types of energy audit. Okay, so the definition of the energy audit. So whatever is the main keyword of the energy audit is an investigation. This one, investigation. So kalau awak nak menjawab soalan ni, pastikan keyword ada investigation. Of all facts of an organization's historical and current energy use, with the objective of identifying and quantifying areas of energy waste within the organization's activity. Okay, identify and quantify. Okay, and then the historical and the current energy use. Okay, so these are the keyword of the definition of energy audit: investigation, historical and current energy use, and then identify and quantify. Okay, and then the three types of energy audit, which are walk-through audit or preliminary audit, and then detail audit, and also the investment grade audit. So ini semua ada saya dah share di dalam slide nota kita. So what is the key point of the walk-through audit, or we call as the preliminary audit? Okay, so for the walk-through audit, we call as the brief audit also. Okay, brief audit, essential and initial data gathering effort. Okay, data gathering effort ataupun quick overview of energy use pattern. Yang ini yang awak buat dalam awak assignment yang kedua, awak implement type yang inilah, preliminary audit. Sebab awak tak menggunakan instrumen. Okay, awak tak menggunakan instrumen dan awak hanya melihat dan work through untuk awak audit energy consumption dan juga number of equipment ataupun appliances yang awak gunakan di dalam rumah. Okay, so awak sebenarnya awak dah implement, awak dah experience melakukan energy audit type yang pertama. Okay, and then the other keyword for the walkthrough audit is provide guidance. Provide guidance for energy accounting system, provide personnel with perspective of process and equipment. Okay, macam yang saya cakap kat awak, yang saya dah beri pada awak, saya provide guidance. Okay, dan saya provide proses. Saya suruh awak buat audit appliance and awak dapatkan berapa penggunaan. Okay, the time interval of usage. Okay, and then saya suruh saya guide awak untuk awak
go through ataupun observe the track record of the energy assumption for 6 month interval. Okay, and then identify energy intensive process and equipment. Okay, yang ini yang awak lihat. Satu, awak buat perbandingan pada bil rekod awak, dan juga awak lihat apa equipment yang ada di dalam rumah, dan awak boleh identify kenapa bil awak tinggi, kenapa bil awak macam tu. Okay, and also the preliminary audit normally use available data. Okay, data yang sedia ada yang awak nampak, and is complete without or with very simple measurement. Okay, very simple measurement. That these are the keyword, the point for the walkthrough audit. Okay, the detail audit. If we talk about the detail audit, it means that we have to do the audit process in detail lah. So, bila kita nak dapatkan data in detail, bermaksud kita menggunakan instrument. Okay, data collection menggunakan instrument of all energy consuming equipment and process in the plant. Yang ini awak gunakan, awak dah experience dalam eksperimen yang pertama. Okay, kita sempat masuk makmal dalam eksperimen yang pertama, di mana awak menggunakan instrumen untuk awak measure power consumption, reactive power consumption, and also the power factor. That one is the example of detail audit. Okay, focus mainly on capital intensive energy saving opportunities. Okay, so means that bila kita dah ada data secara detail, so kita ada opportunities untuk kita membuat any intensive energy saving plan. Okay, kemudian metering of energy flow using simple but accurate equipment is an essential part of a detailed metering of energy flows. Ini yang kita gunakan. Ini one of the important instrument, which is meter. Okay, detail audit also analyze in detail. Okay, analyze in detail of energy inflows and outflows of the building. Okay, and then another type is investment grade audit. The investment grade audit focus on capital intensive measures and include techno-economic analysis. Dalam investment ni, dia ada melibatkan tender. Okay, kalau kita lihat dekat sini, tender document, which one? Tender document for contractor and supplier. So, dia melibatkan subcontractor ataupun pihak luar lah, untuk melakukan proses-proses audit. So, mungkin ada melibatkan spesifik specialist engineer lah untuk melakukan audit, sebarang audit. Okay, so yang ini melibatkan investment lah. Okay, so kita ada 3: audit, walkthrough, detail, dan juga investment. Okay, soalan yang kedua, briefly describe what facilities management is. Okay, facilities management. Okay, dia facilitate the management. You manage and facilitate. So, it's a profession. This one is the profession. Profession that encompass multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrate people, place, process, and technology. Dia adalah profession yang bertanggungjawab. Okay, dia multidisiplin. Dia yang ambil, dia yang control all the built environment. People, place, process, and technology. So, proses audit, maintenance semua di bawah facilities management. Okay. Soalan yang ketiga, briefly describe the 7 classifications of building maintenance workload. Okay, kita ada 7 classification. Sama seperti di dalam kita punya slide. Okay, kita ada 7. Kita ada planned maintenance, unplanned maintenance, preventive, corrective, emergency, condition, and schedule. Okay, for the planned maintenance means maintenance organized and carried out with through control and the use of record to predetermine trend.
maintenance yang kita buat carry out with full stop control and the use of record. Okay, masa kita dah ada record sebelum ni, then kita plan kita buat maintenance. Dia lebih kurang dengan studio juga lah. Okay, maksudnya to predetermine plan. And plan ad hoc. Keyword dia ad hoc. Ad hoc maintenance. Preventive, keyword dia intended to reduce the probability of failure or performance degradation of an item. Kita tujuan buat preventive maintenance sebab kita nak reduce the probability of failure. Yang ini yang saya tekankan di dalam lecture, iaitu preventive maintenance. So, profession awak as a diploma holder, if you are under the profession of service engineer, so awak banyak facing with the preventive maintenance process. Okay. Corrective maintenance. The maintenance carried out after a failure has occurred. This one is the keyword corrective. Corrective maksud dah berlaku failure, then kita nak buat correction. That's why failure has occurred. Okay. And then emergency maintenance. Okay. Immediately. Okay. The maintenance that necessary to put in hand immediately. And then condition-based maintenance initiated. Okay, initiated as a result of knowledge of the condition of an item. Okay, keadaan item tersebut untuk dilakukan maintenance. And then schedule adalah preventive maintenance yang kita buat predetermined interval of time. Okay, contohnya macam yang saya cerita dalam slide, dalam lecture, ada bangunan yang kita boleh percaya maintenance kita boleh buat 6 bulan sekali. Ada yang kita percaya kita reliable, maintenance can be done for 6 years interval contohnya. Okay, that one is the example of schedule maintenance. Okay, soalan yang keempat, using the tariff given below for a homeowner who consumes 920 kWh in 1 month. Okay, calculate the total bill and the average energy cost per kWh. So, dia menggunakan sebulan 920 kWh. So, this one is the total consumption lah untuk sebulan. Keyword dia. Okay, dan homeowner. Ini penting, homeowner. Kenapa? Daripada maklumat ni kita tahu dia adalah residential type owner. Okay, bill dia akan dicas berdasarkan residential ataupun domestic tarif. Okay, dipanggil juga residential. Okay, type. Okay, so ini adalah dia punya table. Okay, untuk first 200 kWh, okay, daripada 1 kWh to 200 kWh per month, kita akan dikenakan 21.80 sen ataupun 2,180 Rm per kWh. Okay, so ini dia punya blok lah, tarif blok. Okay, bagaimana kita nak tentukan berapa bil yang dikenakan? Dia total consumption 920 kWh. So, means dia dah kena blok yang pertama, dia dah kena blok yang kedua, blok yang ketiga, blok yang keempat dan blok yang kelima. Dia kena ke 5 blok sekali. Okay, macam mana? Untuk first block, untuk first 200 kWh, so 200 kWh multiplied by 0.218 Rm. Okay, sebab tadi saya kata 2,180 Rm tu tinggi penuh kan. Okay, silap. Patutnya kita ke sini kan untuk convert ke Rm. Okay, jadi 0.218. Okay, jangan silap conversion eh. Okay, so darabkan kita dapat 43.60 untuk blok yang pertama. Okay, ni blok yang pertama. Blok yang kedua, okay, bermula daripada 100 hingga,
100 for the next 100 kilowatt hour. So dia dah sampai 200, another 100 dia kena block yang kedua. Okay, another 300 dia kena block yang ketiga. Another 300 block yang keempat. Sampailah block yang terakhir for the next 901. Okay, sampai 20. So kalau kita totalkan ni, kita akan dapat 920 lah. Okay, iaitu ni. Okay, so penggunaan blok tu jangan tersilap ikut sini. Range blok yang pertama daripada berapa sampai berapa, kemudian sambung. Okay, so kat sini mana 200, 300, 300, 700, 600, 600, 900. So 900 blok yang pertama dia dah kena setiap blok ni. Okay, jadi total bill adalah 407 2 sen. And then soalan yang kedua, apakah average energy cost? So 407 2 sen bahagi dengan total consumption. So bermaksud dia penggunaan year average adalah 1 jam sebanyak 442 sen, okay, per kilowatt hour dikenakan charge. Okay, soalan yang kelima, another domestic customer. Ini pastikan ini tarif satu, tarif type dia, dia jenis dia kategori consumer yang apa, commercial ke, agriculture ke, okay, residential ataupun domestic ke, itu kena tentukan dulu. Dan baru kita tengok pada tarif blok. Okay, sebab setiap owner, if the different owner will result in the different tarif blok lah. Okay, as his daily electrical uses as per table below. Okay, yang ini apa beza soalan 5 dan soalan 4? Soalan 4 tadi dia soalan terus bagi total energy consumption in kilowatt hour. Yang ini dibagi number of appliances. Okay, so yang inilah yang saya minta awak buat dalam assignment yang kedua kalau nak secara detail. Okay, awak tengok awak punya, contohlah awak tengok di living room awak punya rumah tu, lampu awak, okay, ada 2 biji lampu. Dan satu lampu awak reliable dan power consumption dia adalah 18. Kemudian awak expect satu hari berapa lama lampu tu buka. Berapa lama lampu tu buka, inilah dia punya calculation dia, contoh calculation dia. Okay, untuk tube lamp for living room, appliance power consumption adalah 18 watt, ada 2 biji, penggunaan selama 4 jam sehari, dan bil adalah counted selama 30 hari ataupun sebulan. So maksud lampu ni digunakan dalam sebulan, okay, 4 jam sehari. So dia darabkanlah 18 watt, darab 2, darab 4, darab 30. So dapat 320 watt. Awak boleh calculate balik, mungkin ada kesilapan calculation ke apa, tapi inilah konsep calculation dia. Okay, sama juga another next. Okay, next appliance, okay, 18 watt, okay, 2 unit, 4 jam per hari. Satu hari 4 jam penggunaan selama 30 hari. Average lah ni maksudnya. Okay, 4320 dan seterusnya. Okay, sampai ada appliances. Okay, dipercayai average penggunaan 50 watt, 3 unit, okay, 4 jam per day and 1 month. Okay, 1 month kita ambil 30 bergantung pada soalan. Kalau soalan ambil 1 month interval 31 hari, so guna 31 hari. So 18,000 hour total kan, kita dapat 3969 watt ataupun 39.69 kilowatt hour. Okay, for the first 200 kilowatt hour, charge yang digunakan adalah okay, 0.218 kilowatt hour. So dikenakan charge sebanyak RM8.65. Okay,
Sekejap Soalan apa ni? Calculate his monthly bill if month day is 30. Okay, soalan ni terus ke soalan 6. Soalan ni tak habis. Dia suruh calculate bill monthly bill. Sekarang ni dia cuma calculate the total of energy usage. So yang ini pun dia buat salah. Sepatutnya ini adalah 200 kilowatt hour, bukan 39 Macam yang inilah. Dia ambil 200, dia tak terus ambil 920. Okay, dia akan ikut blok, total akan jadi 920. Sama lah macam ni. Okay, sama macam ni. So bermaksud dia akan for the first 200 kilowatt hour dia kena 0.2180. Lepas tu another 100. Okay, 100 kilowatt hour darabkan dengan RM berapa? 100 0.334 kilowatt hour. 0.334 per kilowatt hour sama dengan 33.40 RM. Yang ni pun salah sebab dia 200 kilowatt hour. Okay, dia tak boleh terus macam ni. Dia tak boleh terus ambil 39. Oh sorry. Dia 39.69 kilowatt hour Yelah ni 200. Dia 39. Silap. Maafkan saya. Kesilapan berlaku. Okey. Maafkan saya. Sebab saya ingatkan, saya fikirkan ni 3969 kosong ni. Rupanya dia adalah 200 blok kilo. Maknanya 200,000. Ni tak sampai 200,000. Ni 39,000. So dia cuma gunakan blok yang pertama saja. So betul lah ni RM8.65. Okey, RM8.65. Rendah lah dia punya bill ni. Ni RM8.65. Betul. Silap. Okay, the first 200 kilowatt hour. Okay, so soalan yang ke-6. Small supermarket has a monthly electrical bill RM4,083.30. So dia dah terus bagi bill yang dikenakan and is operating with power factor 0.7 lagi. Okay, yang ini kita bermain dengan power factor pula sekali Using the tariff given in below, calculate the amount of energy consumed by the supermarket. Ini dia reverse. Jadi kita cari berapa kilowatt hour dan kita calculate bill. Yang ni dia dah bagi bill. So kita cari berapa consumption energy yang digunakan. Okay. So supermarket, point yang pertama kita kena tahu. So kalau supermarket bermaksud dia adalah commercial. Jadi kita kena refer kepada commercial tarif block. Itu syarat pertama. Okey. So sekarang ni inilah dia commercial tarif block di mana first 200 kilowatt hour dikenakan 43.50 sen. Kemudian blok yang kedua, okey, for the next kilowatt hour 200 sampailah berapa dikenakan RM50 dan RM50.90 sen. Okay, and then the minimum charge is to RM7.20. So maksud kalau dia punya bill dia bawah daripada RM7.20 mungkin RM5, dia tak kena RM7.20. So this one is minimum charge. So dia guna ke tak guna, kalau dia tak guna langsung elektrik, dia tetap kena RM7.20 lah maksudnya. Okay, this one is the surcharge yang dikenakan macam saya tunjuk kat dalam slide dalam lecture. Okay, surcharge yang digunakan oleh TNB kepada consumer berdasarkan power factor. Okay, berdasarkan power factor. Ada dia punya range dia. Okay, first kita tengok power factor dia adalah 0.7. So dia kena penalty. Okay, untuk range 0.85 ke 0.75
dia dah makan 10 kan, 10 blok, 10 point. So 1.5% darab dengan 10 dia dah kena 15%. Okay, so another 0.75 to 0.7 iaitu 5. Okay, just tolakkan je 5 darab dengan 3% dapat 15%. So total power factor charge dia adalah 30%. Okay, jadi bermaksud total bill dia, total bill sebelum bukan sebelum, total bill dia sebenarnya adalah bill yang dikenakan campur dengan bill yang didarabkan dengan 30%. Okay, kita buat kat sini ni. Total bill dia 4083.30 sama dengan bill dia campur dengan bill rate dia darab dengan 30%. Okay, kalau kita ambil yang ini, so sebenarnya dah jadi RM 4083.30 sama dengan R 1 tambah 30%. Okay, R plus 30% multiply by R kan. Okay, so sekarang ni kita nak tahu dia punya energy consumption dia. Berapa energy consumption cost. Energy consumption cost dia adalah R. Yang ini energy consumption cost tambahkan dengan surcharge. Jadi kita nak tahu R. Jadi R sama dengan RM 4083.30. Okay, divide by 1 plus 30%. Okay. So dekat sini 30% So 1 tambah 30% sama juga dengan 130%. So bila ni dah tukar convert ke 130%. So bila kita bawa ke sini dia akan jadi 100 kan, dia darabkan dengan 100 per 130. Okay, so that's why dia jadi macam ni. R sama dengan 4083.30% darab dengan 100 bahagi dengan 130. So dia dapat ini. Ini adalah bil yang dikenakan sebelum tambah dengan surcharge. Okay, so for the first 200 kWh, okay, RM 3141 tolakkan dengan 0.435 kali dengan 200. So ni RM87. Tolak lah. Okay, and then another first 200 kWh di 3141 tolak 87 tinggal 3054. Okay, ni didapatkan berapa charge yang dikenakan pada blok yang pertama. Sebab blok yang kedua adalah bermula daripada 201 sampai habis. Okay, jadi baki yang untuk blok yang kedua adalah 3054. Ni baki untuk blok yang kedua ni, blok yang pertama. And for the next kilowatt-hour, so 3054 bagi dengan 0.59. Inilah 0.59. So dapatlah ni 6000 kWh. Okay, so the total energy consumption is 200. Ini 200 dalam blok pertama ni. Kita dah analyze 200 kWh. So tambah dengan 6000 kWh. So inilah energy consumption. Okay, energy consumption. So bermaksud
408330 ni adalah bukannya total bill daripada sini sahaja, tapi total bill daripada sini campur dengan surcharge yang digunakan, iaitu form factor less than 0.75. Okey. Okey, soalan yang terakhir. The graph in below represent the active power flown by a large factory between 7 am and 9 am. The demand meter has 30-minute interval. Okay, 30-minute demand interval. Ini yang saya cerita di dalam slide dalam kita punya lecture. Demand interval ni bermaksud dalam kita punya load profile kita, load consumption profile kita, kalau dia spike kurang daripada 30 minit, bermaksud kita tak ambil maksimum dia sebagai maksimum demand. Okay, tapi kalau spike dia lama sampai membawa ke 30 minit, itu yang kita ambil sebagai maksimum demand. Okay, awak boleh lihat balik dalam slide perbandingan di antara factory A dan factory B tu. Okay, awak akan faham. And then assume that at 7 am the current demand rate is 2 megawatt. Okay, ini yang saya tunjuk, yang saya cerita kat awak, dia ada satu meter untuk dia measure current demand dengan maximum demand. Dia ada dua pin kan? Ada dua pin. Okay, sekarang ni current demand dekat 2 megawatt. Bermula daripada 7 pagi. Meanwhile di maximum demand indicate 3.5. Maximum demand dia. Itulah. Okay, 3.5. Ni current demand, ni maximum demand. Okay, maximum demand. Maksudnya ini maximum demand yang dia rekod sebelum pukul 7. Maknanya semalam ni lah. Jadi setiap pukul 7, current demandnya 2 megawatt, less than the maximum demand in the previous consumption. Okay. And then what are the meter reading at the following time? Daripada pukul 8 sampai pukul 9 ni, macam mana cara meter reading ni? Berapa current demand dia, berapa maximum demand? Macam mana kita nak selesaikan? Okay, macam ni. Pukul 7 sampai pukul 7.30, kita kena ambil 30 minit time interval seperti dalam soalan. 30 minit time interval. Okay, 30 minit time interval. So bermaksud mesti kat sini pun 30 minit. 30 minit. Okay. So 7 sampai 7.30. 7 sampai 7.30 sini. Dia punya energi adalah 2 megawatt. Okay, 2 megawatt tambah 2 megawatt. Inilah 2 megawatt tambah 2 megawatt tambah 2 megawatt sampai sini. Okay, bahagi dengan 6 section. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah 2 megawatt darabkan dengan 5 minit. Okay, tambahkan lagi dengan 2 megawatt darab 5 minit, sampailah 6 kali 2 megawatt darab dengan 5 minit. Kemudian bahagikan dengan 30 minit. Kita akan dapat balik 2 megawatt. Okay, akan dapat 2 megawatt. Okay, so masuk kat sini sama dengan 2 megawatt, 3.5 megawatt. Ini menunjukkan 2 megawatt adalah daripada 7 sampai 7.30. Current demand dia adalah 2 megawatt dan maximum demand dia masih lagi 3.5 megawatt. Okay, kemudian dari 7.30 sampai pukul 8. Okay, ini menjawab soalan yang pertama. Dia kata following time pukul 8. Maknanya sampai pukul 8. 7.30 sampai pukul 8. Ada 7.30. Pada pukul 7.30 dia naik ke 7 megawatt. Kemudian dia turun ke 2 megawatt. Kemudian dia naik 4 megawatt selama 5, 10, 15, 20 minit. Okay, so total dia akan dapat 4.2 megawatt. Okay, so sekarang ni current demand kita dah menolak kita punya current demand needle. Jarum current demand kita dah menolak kita punya maximum demand. So maximum demand dia dah pergi ke 4.2.
dan juga current demand. Mana current demand ni dia tolak jarum ni. Okey. Okey, maksud maximum demand ni jarum yang bukan bergerak sendirilah. Okey, dia bergerak mengikut current demand. So, kalau current demand bawah daripada dia, pergerakan bawah daripada dia, so dia tak akan ke mana-mana. Jadi bila current demand ni tolak, bergerak sampai ke dia dan tolak, dia akan mengikut sekali. Okey, dia akan ikut sekali. So kat sini jadi 4.2 megawatt current demand dan 4.2 megawatt maximum demand. Okey. So bermaksud pada pukul 8 pagi, meter reading akan menunjukkan current demand 4.2 megawatt dan maximum demand 4.2 megawatt. Okey, apa berlaku pada time 9? Apa berlaku? Okey, dari pukul 8 sehingga 8.30 dan ke 9. So sama juga proses dia. Kita gunakan kaedah yang sama atas ni. So 8 ke 8.30 dia dapat 4.7 megawatt dan 4.7 megawatt. So maksud maximum demand punya jarum tu masih lagi permanent dekat situ lah. Sebab current demand kita masih lagi di 4.7 megawatt. Okay, kemudian selepas 8.3 daripada 8.30 ke 9.30 pagi, okay, current demand menurun, okay, menjadi daripada 4.7 megawatt ke 2.83 megawatt. Okay, so bermaksud kat sini kita punya meter maximum demand kita 4.7 megawatt. Current demand kita daripada sini, asalnya pada 8 ke 8.30 dia di 4.7, dia menurun pergi ke 2.8 megawatt. Ini saya cakap meter untuk maximum demand dia bukan bergerak sendiri, tapi dia bergerak mengikut pergerakan ataupun tolakan meter current demand. Jadi bila sebelum ni meter current demand bergerak daripada 2 megawatt dia pergi ke 4.7. Asalnya maximum demand daripada 3.5 je, kat sini 3.5. Contohnya, okey. Kemudian current demand tolak dia sampai jadi 4.7 kat sini. Jadi 4.2, sorry, 4.2. Okey, jadi 4.2. 4.2 kat sini. Okey. Jadi dua-dua jarum kat sini 4.2. Pada 7.30 ke 8.30. Kemudian pada 8 ke 8.30 dia naik ke 4.7. Jadi jarum current demand akan menolak sekali dengan jarum maximum demand. Jadi dua-dua 4.7. Okey, kemudian 8.30 ke 9.30 tiba-tiba current demand turun ke 2.83. Tapi pada keadaan ni dia turun, dia tak bawa sekali dengan jarum maximum demand. Maximum demand akan kekal di sini. Jadi begitulah. Dalam sebulan maximum demand ni akan berubah jika ditolak oleh current demand. Ini cara kaedah untuk bagaimana sebuah kilang control ataupun monitor dia punya maximum demand. Okey. So itu saja perkongsian saya untuk tutorial yang kedua, calculation dan juga theoretical berkenaan dengan audit dan juga maintenance. So sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Kalau ada lagi apa knowledge yang saya boleh share kepada awak semua, saya akan share, saya akan masukkan ke dalam video lah.